देव बरो दीस दिव मगे मोगा गोंयकार बाबू येणालो सगलीं केशी हाय सजमतां एकदम बरी हाय मू मोगा गोंयकार बाबू येणालो रॉय एंटेनी फेर्नांदीस हो ते ग्रुप आहा आनी मगे बरो तेंपा फ्रेंड तो रॉय एंटनी फेर्नांदीस लंडनशार आहा मगे बरो तेंपा फ्रेंड ते ग्रुप आहा तो वॉट्सॅपाची आनी जें हांवें कांतार केलां तें डावनलोड केलां कोणें डावनलोड केलां आनी व्हॉट्सअप ग्रुपां शेअर केलां कोण 300 हाय कोण 200 हाय कोण 400 हाय व्हॉट्सअप ग्रुप केला जायते तेणी थिंग शेअर केलां आतां तूं म्हाका मानताय जाल्यार तुमी हें डावनलोड केलो कांतार आपणागे फेसबुकाचेर घालपाक कोताय ना तुमी जाणाय एक कांतार कोतो जाल्यार बेश्टें जायना तें जायते त्रास पडटा मेहनत पडटा तें शिकपा पडटा त्या कांतरा नई नई ड्रेस घेवचे पडटाय सेम सगळे कांतरां सेम ना म्हगेलें चोयाय एक सूट घाल जाय जा 1000 कांतर काडटाय एकूच सूट घाल पूण म्हगे एक कांतरा 3 ड्रेस आसताय तुमी चोयताय बेश्टें जायना प्लस म्युजीक आसता म्युजिका पयशे मोडपा जाय टायम काण तें शिकपा पडटा आं हितू तकली झरोयन तें शुटींग करपा पडटा तेज भायर मागीर एडिटींग करपा पडटा कितू मेहनत लागता तुम ते आयकता आसता फकत 3 मिनटांची 5 मिनटां ते आयकताय जालें काबार आयकल्या पुरो मोबायल ओपन केलो आयकिलें 5 मिनट लागताय ना 6 मिनटां कांतार आसता तें कांतार बरोवपा तकली झरोवपा पडटा तेका रायमींग येवपा जाय त्या म्युजिकाचें सारकें करपा पडटा शुटींग करपा पडटा एडिटींग करपा पडटा आनी तें कोन्न बरो टायम लागता पूण तुमकां डावनलोड करपा उणें म्हळ्यार वोत धर तें हें कर लागता पूण तें कांतार घायलो आहा तें युट्यूबाचेर शेअर करपा फकत 10 सेकंड पुरो युट्यूबाचेर डायरेक्ट तुमच्यान शेअर करपा जाता पूण तुमकां कुन्नाटकाय ती कुन्नाटकाय आनी ह्या साद्या मनशान केलो ना मगे कांतार डावनलोड कित्या एक भिकाऱ्याची नोसाय आसता दुसरे मनशा नोसाय आसपा ना आतां एक भिकाऱ्या भीक गायली मुज्यान तुजी भाशेन एक मनीस गेलो म्हाका नोसाय जाता भिकाऱ्याची ना दुसरे भिकाऱ्या तेका नोसाय जाता हांव तुका जायते पयशे पळय म्हाका पळोवनाय भिकाऱ्या नोसाय जाता तेशाको मगे कांतरा नोसाय ही नोसाय मनशान तुमचे असो कोणू हाय तेंकां नोसाय ना तियात्रिसांको आसता जे पड कोण कांतर कोताय तेंकां कारण ते मगे कांतरा हितू व्यूज मेळटाय आपणागे कांतरां मेळनाय एश को ते डावनलोड करून म्हाका देंवोवपा सोदताय हांव म्हणटा मेहनत कोत्ताय तुमी सगळे कोत्ताय लोकां जाय जाल्यार लोक चोयतलो लोकां नाका जाल्यार लोक चोवपाना पूण तुमी मगे कांतार डावनलोड कोन्न वॉट्सॅपाचेर शेअर कोन्न कितें मेळटा 1 रुपया फायदो जाता कितें फायदो जाता वयल्यान बरें उतर दिता तुमकां हांव जेन्ना शेअर कोताय चोयताय ते दोना देव बरें करूं तुमगे घराच्या बेसांव पडो एश को तुम आमकां वयर काडूं जेन्ना डावनलोड केलो कांतर तुमी शेअर कोताय तेन्ना शिराप घातलो ते शिराप बरें वो हे ब्लेसींग बरें तुम व्हॉट्सॅपाचेर जाय जा मगे फ्रेंड आय ना कोणू ती व्हॉट्सॅपाचेर म्हणा बाबा हे मिनीन बाबा गेले हें कांतार तुमी गायनाका हें डिलीट करयाय शेअर करची न्हू कारण आमी निजा गोंयकार आमगे क्रिस्तांव धरून शिकयता मेहनत करया आनी हाय मू चोरयेची हेजें तेजें हायनाक मू क्रिस्तांव बायबल शिकयता क्रिस्तांव बायबलाचेर नदर मारे आनी हें क्रिस्तांव मनीस कोता तियात्रीस आहाय ते आनी हुंच्या तियात्रिसा नांव घेयना हांव कोण लागत तेणें कॉमेंट करची हेजी हांव रुका हाल माना आतां तुमी काम कोताय खुंयच्या ऑफिसां जावं एअरपोर्टार जावं हुंय कोताय तुमगे पात्रान तुमगे पगार हायली म्हूण तूं तुमी जिवा कितू दूख भोगतली कितू दूख भोगतली आपणागे पगार हायलो जाल्यार पयशे दिलो न्हय तेशाकू एक गरीब भुरग्या गेले शिराप तुमी घेयनाका एक माय पाय नासलो भुरग्या गेले शिराप घेयनाकाय कित्याक हांव म्हजी आयकोना
हांवें यूट्यूब ओपन केला हे माय पाय कोण नाहलो भुरग्यां आश्रमांनी आलबेरी माय पाय गायलो हाय तेंच पासत केला. तुमची भाशा हांवें तो दुडकून बँक भरपा बरी बरी गाडी घेवन भोंवपा आपणा भुरग्यांक बरें बरें पिझ्झा बरें बरें भांगर करपा केलो ना हांवें. तुमकां नदर मरे ते हेजी तुम दुसऱ्यांगे पोट माताय आमगेले कांतार डावनलोड करून दुसऱ्या पोट माताय हें पळय तुम दुसऱ्या पोट माताय तें मागीर तुमकां मेळटा. एवढी आसता रे तुमकां मेळटा हेसो केन्ना कोनाकाय. तेश कोन जाल्यार तियात्र बी काडाय कोण कोण डायरेक्टर नाही बरें बरें तियात्र काडाय 200 रुपयां टिकेट काडपाची व्हिडिओ शुटींग करपाचें तियात्रा हॉलां आनी तें वायरल करपाक वर्सापाची तेंगे दुसरे कोणी तियात्र चलतले. तुम सांगाय म्हाका कोण थिंग यूट्यूबार कॉमेंट मारला तेकाय सांगोता हांव. तुवें कॉमेंट मारलो हा तेका सांगोता हांव. कितें म्हणटी शिराप काय नाका परत तुमकां मेळटा म्हूण तें म्हाका मेळपा ना तें तुग्या घरा बे लागतलें आनी तुका मेळटलें. जें पळय कॉमेंट मारला यूट्यूबार तुग्या घरा बे लागतलें आनी तुका लागतलें. कारण तुका कळना तुगे जिवितां कीड लागलो न्ही पनवत येयली न्हू पेसां हारी करूंक पडलें तुमगे घरा ब्या न्हू तेदो तुका कळटलें. तुवें तेसो कांतरां जावं कितें हार्ड वर्क केलो ना. तुम लोकांक दूड मागोवन घर बांदलें आसतलीं लोकांक दूड मागोवन आपणा भुरग्यां पयसलीं आसतलीं लोकांक दूड मारलें लंडन हिंगा थिंग गेले आसतले ते मनीस थिंग कॉमेंट करतले तुमकां सोंपें पडटा तें. फॉरगिव हीम गॉड वॉचिंग जिजस वॉचिंग देव चयतलो जावं रांदताय आनी कित्याक तुमी काम आनी कित्याक वयताय देव चयतलो. देव आनी तुमच्या घरा बे दितलो देव घराको हाडून दितलो. तुमच्या पोटा भूक लागत येतो तुम काम कोन्नाय तुम गाडी घेवपा देव दिता. तुम काम करून मेहनत करून घेयनाय देव पयशे हाडून घराको दवरता ती गेले बाबा चलोस आनी एक गाडी घे. देव तुका स्ट्रेंथ दिता हार्ड वर्क करपा मेहनत करपा ताकत दिता. ही ताकत आमी यूज करून आमी काम करून पयशे करपाचे. तशें करून देव दिता जाल्यार देवाचे सोडो जाल्यार आज काल लंडन अमेरिका कोण काजार बाजार कोणूच आसनासलो. चेडूं पासून देव हाडून दिता आसलो जेवण पासून देव हाडून तोंडाक घालता आसलो. हांव बाबा न्हिदून रावपाचें. एक गरीब भुरग्यागे न्हू तुमी शिराप घेयनाका. एक गरीब भुरग्यागे शिराप लागोन न्ही बरें बरें कातोरीस काबार जाले बरें बरें डॉन काबार जाले बरें बरें म्हाका चंद्रार धाडपा रॉकेट करता ते मनीस काबार जाले. आनी एक फावट जिबे वयली हांवें उतर सोडलें न्ही परत घेयना हांव. तुमकां एक आदार करपा जायना मरे चॅरिटी तूं खूंय ओल्ड एजीक आदार करूं जायना मरे कोण कोत तें काडय नाकाय. कोण आपणागे मेहनतीन आपणागे चिन्नांनी कोतांनी काळजांतल्यान त्या काडाय नाकाय. सरकारा येवपा पावड पडा तुमचो येवपा पावड पडा. आनी तो रॉय एंटनी फेन्ना दीस पळ म्हणटाय तेका मॅसेज पासून आयली बाबा हें कांतार डावनलोड केलां ती वॉट्सॅपाचेर वयतलें फेसबुकार घायलां प्लीज डिलीट कर. चोयल तेणें मागीर हांवें म्हगे यूट्यूब वयले कांतार काडलें तेका मॅसेजराचेर धाडलें बाबा हें घालपा आहलें नाजाल्यार म्हळ्यार काय नाका तुगे कुसेसान पूण हें डावनलोड केलो कांतार डिलीट कर केलो ना. आतां एंटनी रॉय एंटनी वाज म्हणटाय तो लंडन शारान आहा. त्याका केसो पनवटी लागता तिचोय तेगे जॉबा वदा तेगे फॅमिली वदा केसो दुख येता चोय लाखां लाख भीक मागतलो. येयन भीक मागतलो आपणागे प्रेयरां दवर म्हणटलो. प्रेयर देखून लोकांक मागणी माजून पावपाना तुमकां. अडकासो लंडन शारान आहा तूं लाख पासून जोड लोकांक गरिबांगे मरे धूड हाच्या भोंवनाका. रॉय एंटनी फेन्ना दीस तुका सांगता. आनी सगळे फोटो सगळे कांडूलो हाय तिगेले प्रोफायल कांडूलो आहा तुवें शेअर केला तें कांडूलो आहा. मेहनत करून पळय हें कोता न्ही ती कांतार तुमच्यान शेअर करूंक जायनाय. फकत डावनलोड करपाची घालपाचें तें तुजें कांतार केल्लें वो कोणाचें केल्लें. कोणाचें केलो रे कांतार म्हगे डावनलोड कर बुसानू आनी तुम शेअर कर बुसानू गिन्यान ना. मोबायल यूज करून केशें कोट्टा तुमकां कॉमेंट कितको मारूं कोट्टा आनी तें डावनलोड कांतार केलो तुमकां कळना. तुमी ऑलरेडी म्हगे चोयलां आनी थिंग चोयन थिंग डावनलोड करून काड. आनी कोण शेअर कोताय तेका चड ते शेअर कोताय तेका कारण तुमी शेअर कोताय म्हणटरी त्या दोणा हें जाता. म्हज्यान बेश्टें सोडूं जायनासलें.
मुगे मरे जिबे वयल्या पळय बायसलो उतोरनी टायम लागता पूण तो मनीस वळवळ येता वळवळटा कोश्टो वता कारण मुगे गांवार कोश्ट केलोली आनी हांव मुगेले देवाको घाता तुम सद मोताय जेजू बक्षितलो जेजू बक्षिलाय कोणाक जो मनीस अंडरस्टँडींग जाता उतरां सोजमून घेता त्या मनशा बक्षिल्याय जी देवा कित्याक बक्षू न्हय देवा न्हू लोकां बक्षिले जी देवा न्हू जेन्ना जेजू कुर्सार किळायलो त्या जी देवाचे हाय जिद्या तिंगा गबूर जालो मरे तिंगा काय गेल्ले मरे कुर्सार माल तिंगाय तेसो तुमी जिद्यो आनी असो जिदेवा फॉरगिवनस ना मुगे इंतुले जाल्यार हांवें तुमकां सोडले आख्खो संवसार लोक बरे मनीस मानताय म्हाका रोनकान बाबड्यान कॉमेंट घायलें बाबा तिगे कांतार 8 ग्रुपां आपणा येयला पूण त्या रोनकान बाबान कॉमेंट घायले फेसबुकाची हांवें विस्वास दवरूं ना रियली तुमकां सांगता कारण हांव दोळ्यान चोयल शिवरनी हांव कोणाचेर विस्वास दवरना इवन विलमान पासून म्हाका सांगिल्लें तो विलमाचेर विस्वास दवरना विलमान प्रूफ केलें जाल्यार विस्वास दवरता हांव प्रूफ केलें जाल्यार आनी तितूले म्हाका विलमान सांगिल्लें मागीर विलमाचेर विस्वास दवरूं ना मागीर म्हाका आनी एकल्यान कोण धाडलें त्या ग्रुपांतलो तेजें नांव सांगना त्या भुरग्याची तेणें प्रूफ दाखयलो म्हाका तेदो म्हाका कळ्ळें त्या वॉट्सॅपाचेर व्हिडियो कॉल केले आनी इस्क्रीन शेअर करूंक लायली इस्क्रीन शेअर केलें तेणें म्हाका इस्क्रीन शेअर करून तेदो चोयलें वॉट्सॅपार तेगेल्या ग्रुपान आनी तो रॉय पळय आहा तिगे मायक पायक बायल भुरग्यां पळय पयशे दिता भुरग्यांक कितें खावयता तें मुगे मेहनतीकूच ता रे मुगे मेहनतीकूच ता तूं तिगे बायल भुरग्यांक पयशे दिता रियली तुका सांगता हांव बायल भुरग्यांक पयशे दिता चड तेंप न्ही थोडो तेंप 6 म्हयने राव लंडन शारांकूच तुका कळटलें कितें कोडपाक आहा न्ही तें लंडन शारांकूच तुका कळटलें बेगीनूच तिगे फेसबुकाचे फोटो वायरल जातले बेगीनूच तिगे जिवितां केसो केसो मिरिकल केसो जाताय त्यो तुका कळटली आनी हांव व्हिडियो डिलीट करपाक ना आनी म्हाका नाका तुवें त्या कांतार डिलीटूय केला दवर तूं लोकां वायरल करीत राव मुगे व्यूज पळय मुगे देवान म्हाका दिवपा आहा न्ही त्या मनशां जाण म्हाका 18,000 ते व्यूज मेळ्ळे थोड्यांगे बाड्याक बरी बरी कांतार हांवें ताका 2,000 3,000 वासी न्हय हांव एक सादो मनशा गेले 18,000 व्यूज क्रॉस जाले इतलें पुरो आनी हे सगळ्या जितले जाण चोयले आनी शेअर केले तेंगेले आशिर्वादान हो यूट्यूब चलता आनी जे आश्रमांनी चॅरिटी माय पाय नासलो भुरगीं जावं दोळ्यान दिसतीपणाय जावं मोनी जावं तोटी जावं बेरी जेवण सारकें ना मायक पायक आश्रमांक आयलो हांवें जाणटी नेणटी तेकाय तुमगे हितूल्यानूच ते पयशे पावतले तुमगे हितूल्यानूय जरी तर तुमकां हेल्प करूं ना जे म्हाका पयशे मेळनासले जाय जाणां मेळटाले पयलीं म्हाका खबर देखून ना पूण जे देवान म्हाका हे भाशेन टायमींग दवरलो आसलो निर्मिलो आहा तेंचे जाता आनी देवान हें करून दवरलो आहा आनी मुगे म्हाका गोंयकार बाबडा तुमकां कांय हें करून हांव जें पळय कितें केलां न्ही तें सगलें देवा भेटयलें आनी एक बाडी एंटणी बाबा गेले चिंगू गेले कांतार कोण डावनलोड केल्लें घातिंगा डावनलोड केल्लें आनी वॉट्सॅपाचे ग्रुपां सगळे शेअर केल्ले ते बाबडे मेहनत करून कोताय तेंका बाबड्या टायम मेळना मेहनत करून कोताय एक कांतार बरोयता जाल्यार ती कला सगल्यांक कडेन आसना आनी कांतार बरोयता जाल्यार तेका म्हणपा ती कला आसना आतां हांवें कांतार कोता बेणवाल्याक कांतार म्हणून जातले बेणवाल्याक काम फकत बेण वाजपाचें बेणवाले आनी कांतार म्हणून लायले आनी हांव ड्राम वाजोवंक गेलो म्हाका जावपाना कारण तेगे काम तेंच कोता तोच कोता मुगे कांतार म्हणपाक कांतार हांव कोता बरोयनार आतां बरोवपाचें कोता तूं हिंगाच लॅपटॉपाचेर टीक 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 सगळे टिकेट बूक ऑनलायन कोत म्हण तूं तुका शेत खणों जाल्यार तुका शेत खणों जातलें ड्रायवींग करलें ड्रायवींग जातलें ना तिगे काम आहा तेंच कोता न्ही तूं
पूण म्हगे काम ऑल रावंडर. तूं म्हाका पेंट मारल्यार पेंट मारता, हिडी मारल्यार हिडी मारता, कार्पेंटरा काम सगलें A to Z, ड्रायविंगाचें सगलें हांव करता. म्हगे जिवीत हांव केन्ना कोणाक म्हणून ना. दोतोरा बली जाय जाय मेडिसीन घेवच्या, दोतोर हें खाय नाका तें खाय नाका, अमक्या टायमार गुळी हांव खंयच्या टायमार घेता गुळयो, 2 जाल्यार 2 घेता, 3 जाल्यार 3 घेता, मरता हांव. कितें जावपाक देव आवतलो. खायनाक म्हणटी वस्त हांव पयलीं खाता. तूं खायनाक म्हणटी वस्त खायनाय, पूण हांव म्हगे देवाचेर विस्वास दवरता. देवाचेर विस्वास दवरून करता हांव. चोय बिजी हांव बिजी आसता मातसो. म्हगे मोगा गोंयकार बाबायन टुमली व्हेली आतां. म्हगे माय गेल्या, माय म्हळ्यार हांव काम करती, म्हगेली माय म्हाका पयशे दिता ती गेल्या बाय चोयलें. तेका लागून हांव तेका रेस्पेद दिवपा जाय म्हणून देर उगत करपा पडटा न्ही ती बाय सत्य दोण हिंगा आसल्यार देर उगत करून ती गेल्या आनी देर बंद करून परतून येयलां. चोयलां म्हाका टायम आसना. तुमी म्हणटा हांव बेकार आसतलो, पूण टायम आसना. तरी पूण म्हगे टायम पेड्या करून तुमचे मुखार येता. म्हगे म्हाका गोंयकार बाब भयणान काळजा दूख भोगोता. हेजे मुखार केन्नाय मुगेलें सांगना तुमकां हांव. कोणा गेलें कांतार कोनाकाय, कोणा गेलें कांतार डावनलोड कोनाकाय. जाय ती दूख भोगोता, तो दुखी जाता. कोणाले कांतार डावनलोड करून वॉट्सॅपाची तेगे व्यूज हावप हें हावप म्हळ्यार तें सारकी न्ही. एक उमेद मोठाय तुमी, तुमचें कांय करूं नाय कांतार. आयज मोगान सोजमायलें तुमकां रागा बारा कालें तें शिराप घान तें हांवें हें करपा तें केलें रागा बारा. पूण हांव परतून मागीर घेयना तें, हांव बोगसोण दिना तें. हांवें गायलें पूण मरपा तो मरतलोय, तो आनी व्हरपाना. मरपा तो मरतलोय पूण शिराप गायलें गेलो. तें हांवें तुमी कितल्या जाणांक हें केलें म्हण जाता. हांवें विडियो केलो आनी विल्मां धाडो. आयक विल्मां धाडो, हांवें विल्मां आयक. विल्मां काळीज रोळ्ळें हांवें शिराप गायलें म्हूण बोगोश म्हणटा. हांवें म्हळ्यार बोगसोण दिना, बोगसोण दिना. तूं म्हणटा ती मदें पोवनाका, तुका भयण मानता भयण. तूं ती हें कोणाक सार हात जोडून दुखी जालें आनी म्हणून लागलें. हांव म्हळ्यार कोना तो कोना. तेडे मागीर बाड्यान राती कोडे विडियो केला. हांवें उलयलें ती उतरां स्वता ती उलयलें तेणें फोटी उलयल्यो ना. स्वता तेजे काळीज दुखोलें कित्याक सारकें भिरभिरी मारलें म्हाका. हितू हें जालें. आनी रोनक बाबा गुन्या बोगसोण म्हाका तुका ती बाड्यान ती कॉमेंट केलोलें तुका बाड्या हांवें म्हणजे विस्वास दवरूं ना. दोळ्यान चलसर हांव विस्वास दवरना आनी तेका लागून गुन्या बोगसोण म्हाका तुका तुवें कितें उलयलो तें सारकें आसलोलें. कितू जावं भुरगीं वय चोडटाय तेंकां तुमी सकयल उडयताय दोंग्यादो. आम गोंयकारांत संवय ती. कोणूय वयर चड जाल्यार नसाय जाता, कोणूय घर बांदीत जाल्यार आमकां नसाय जाता, एक गाडी घेतली जाल्यार आमकां नसाय जाता. तुमी मेहनत कराय, ट्रास काडय, सक्सेसफूल जातोले. म्हगे फेसबूक कितू जालें आतां थोडे जालें, तरी पूण म्हगे मोगा भाव भयणां येवपा हाय ती म्हाका सपोर्ट करपा ती कोताय. कितू जाणां
सबस्क्राईबचे आमगे कितू जाले, कातारचे कितू जाले, व्हिडिओ घाता ते कितू जाताय व्ह्यूज, 30,000, 60,000, 50,000 आनी कितें. ही तेका नसाय जाता. म्हाका तुम लायक कोताय मगे मोगा गोंयकार बाबेड म्हाका फॉलो कोताय, हितू व्ह्यूज दिताय, शेअर कोताय, तेंका ती नसाय जाता. हांव केन्ना कोणाची नसाय जालें ना. हांवें जायन तेंगे फॉलो केला, तेंका लायक कोता. केन्ना कोणाली डावनलोड करपाची हें मगे काळज जाना. भले तोंडान उलयता हांव, पण केन्ना कोणागेलें पोट मारपा ना. देखो चिंत्याय दुसरे पाटी कोणागेलें पासून कांतार डावनलोड करून तुम अपलोड करचे आदी चिंत्याय. ती जायती मेहनत कोताय, जायते त्रास काटाय. तुम तेंगेलो कळसा उदक केलें म्हणटू कितें फायदा. कितू ना तियात्रिसांय कोताय. ती मानीक पाटे स्टेफी बाबडे रोटाले तेगे कांतार गायलोले तुम डावनलोड केले आनी व्हायरल केले. चिंगू एंटेनी काड्डो गेले कांतार गाता तुम डावनलोड केले, व्हायरल केले. तियात्रिसांची नसाय. आनी हे मिगे पळ केला ते तियात्रिसानू केला. सिंगर बिंगर कातोरीस बी आहाय ते नांव सांगना कोणाची. कित्याक दुसरे साद्या मनशा मुंगेले प्रॉफिट कांय आसपाना. शेअर केला दुसरी मनशान, पूण मुगे कांतार डावनलोड केला 110% तियात्रिसानू. ते कांतोरीस पळय हाय तेणी केला. आनी जें पळय हांव कितें उलयलां कोणा लागोत आनी तेणी घेचें. हांव नांवूय सांगपाना. नांव सांगपा आहा तो बिगे रचणार बाप तो पनिशमेंट दितलो. तो पनिशमेंट दिता जाणा तुमकां कळटलें. तुमगे तियात्रिसांक हांवें केन्ना डावनलोड करूं ना. आतां दुसरे तियात्रिसाय ते बेश्टे बोळे माना काय. ह्या तियात्रिसां वयर हांवें उलयलां तेंचें नांव ना. कित्याक त्या तियात्रिसां हांवूय येता. हांवेंय तियात्रां काम केलां. हांवूय सिंगर. कोणा नांव आसल्यारय त्या मनशान उलयचें. मन म्हळें सारकें. आनी 7 कांतरां हाय मोकोडे. 7 कांतरां ती करूं मेळनाय म्हाका. ती दिवं कोतो जाप घेवन येतलो हांव तुमचे मुखार. तुमी म्हणटाय हो हितू फास्ट कांतरी कितको बरयता, हितू फास्ट कांतरी कितको करता, तेका कोण बरोवन दिता काय, कोण हायन काय. चिंगोक कितले पाणी जाताय. चिंगू तुवें कांतार बरोवन दिलो म्हूण मिनीन सांगा तुमकां रे म्हूण. चिंगून कांतार बरोवन दिलो जाल्यार चिंगू सांगता आसलो न्ही आपूण दिलो म्हणून. चिंगू करेक्शन कोता मगे ना म्हणो करेक्शन कोता. आनी चिंगू कांतार बरोवन म्हाका दी बुसानू. चिंगू को यूट्यूब ना. चिंगू आपणा यूट्यूबार घासना आसलो. चिंगू कितें फायदा आहा हेंटेणी कितें फायदा. कांतर म्हाका दीन मिगे यूट्यूबाचेर घाल मिगे सबस्क्रायबर वाडयले व्ह्यूज म्हाका मेळ्ळे. चिंगू कितें फायदा. चिंगू तितू टायम आहा ना न्ही. करेक्शन कोत्तो टायम मेळ्ळे कोडे मुगेले ना न्ही. देखून चिंत्याय कितें उलयचे पयलीं. जाय जावं तियात्रीस जाय कॉमेडियन जावं कोणूय दुसऱ्यांक तियात्र बरोवन हाडटाय. कॉमेडियन आगोस्तिनी को थिंगसा लंडनसा ते कोच्या बरोवन घेताय आनी गोंयांत तियात्र ते आपणा नांवान दाखयता. हो मुगे तियात्र डायरेक्टर आपूण म्हूण. हेणें केन्ना एक पेन घेवन एक कांतार बरयलो ना. पूण आपूण तियात्रीस डायरेक्टर म्हणटाय. आगोस्तीन तियात्र बरोवन दिता तांकां आनी ते नांव आपणान जोडटाय. ते डायरेक्टर जालो जाल्यार आयज ते तियात्र सोडून भायले गांव कित्याक गेले. कला तेंको आहा जाल्यार पास्कॉल रॉड्रिगीजान कितू जाणां तियात्र बरोवन दिले. पास्कॉल रॉड्रिगीजान पूण पयशेय दिले रे. पास्कॉल रॉड्रिगीजाक बरोवन दिलोले पयशे खाली केले आनी पास्कॉलान पयशे घेयलेय ना म्हणा. तेगे मेहनत तितलो मेहनत घेतलोय. मागीर ते तियात्र आमी घेवन आमी डायरेक्टर म्हूण बरोवन घाताय. आमी डायरेक्टर म्हूण तियात्र ती गेलो तुवें दिला. हालीं म्हज्यान आगोस्तिनी 40-50 हजार हारी करून म्हाका हिस्टरी दी रे तियात्र एक कोन्न दी रे. हांव मुगे नांव घाता म्हळें म्हणटा आगोस्तीन म्हाका दितलो. आगोस्तीन भितरल्यान पयशे दिता हांव. आगोस्तीन पयशे दिले म्हणटरी आगोस्तीन उलोवपाना न्ही. कारण आगोस्तीन कोणें ती स्क्रिप्ट घेयल्या. म्हजें नांव घाता हांवें तियात्रीस हांव डायरेक्टर म्हूण. असो जालो हां. बरे तियात्रीस आनी बरे डायरेक्टर पळय हाय न्हू तेंचे तुमी म्हळें जाय हितून हो तियात्र तेका आनी कोणें बरयलें कोण बिलीव करना. कारण तो एक डायरेक्टर. तेजी आतां पेन म्हळ्या आनी तकली म्हळ्या आख्खोय स्क्रिप्ट येवप तेजी. आनी तियात्र पळय काटाय डायरेक्टरू तो आख्खो तियात्र तेंगी आसना. तियात्रिसागे डायरेक्टरागे फकत हिस्टोरी आसता आनी तीच मागीर
कांतरां जे कोण कांतार म्हणटाय न्हू ते आपणांगी कांतर घाताय आतां हांव एक तियात्र काडटा तियात्र काडप म्हळ्यार मुगे कितें मुगे फकत स्क्रिप्ट आसता स्टोरी ती स्टार्टींग ते एंडींग आनी तेदो हांव कितें करता बरें बरें एक्टरांक घाता मुगे तियात्रांतून एक्टरूचूय येता एक एक पाटी रुजा दे बेनावली गायले म्हणटा मुगे तियात्रां फ्रांस दे तुवें गायले म्हणटा मार्कूस वाजा गायले म्हणटा ती कांतरां मार्कूस वाज आपणागे अमके कांतार आपणागे एक शोवा 3000 10,000 सांगिल्ले म्हणून म्हाका कोंता आयले हांव तेका घेतलो समज 5,000 म्हाका कोंता आयलो हांव मार्कुसाक आयलो रुजा दे बेनावली सांगिल्लें तूं कांतार म्हणपा जाय रुजा दे बेनावली आपणागे कांतार आपूण कोण हाडटलो आपणागे कांतारां अमके दी 6,000 7,000 म्हाका कोंता आयले हांव तेका घेतलो तेच फ्रांस दे तुवें आपणागे 7,000 8,000 सांगिल्ले म्हणटनी मुगेल्यान घेतलो आतां डायरेक्टर तियात्रा कोण हांव डायरेक्टर मिनीन फिलीप कोस्ता डायरेक्टर तुमी कितें कोताय रुजार दे बेनावलीन मार्कूस वाजान फ्रांस दे तुवें कांतार म्हणटे हांवें तेंका बरोवन दिल दिसोता पूण हांव तेंका बरोवन दिना मुगे फकत ती स्टोरी आसोता रुजार दे बेनावली आपणागे कांतार घेवन येता तितून अमके कांतरा रेट हांवें कांतार तो दिल जाय तेका हांवें बरोवन हें म्हण रुजार दे बेनावली त्या दोळा तेंगे रेट उणी आसोता आनी ते कांतार घेवन येता तितून तेंगे रेट सुबेज आसोता एक एक तियात्रा वरवीं येशकू कॉमेडी आहाय ते हांवें बेन एवेंजलिस्टा सांगिल्लें आनी दमणिका कॉमेडियना सांगिल्लें जेनेटा सांगिल्लें ती कॉमेडी आसली हांव कॉमेडी तांकां बरोवन दिना ती आपणाय कॉमेडी आसली ती कॉमेडी तेणी हाडली म्हणटरी तेंगे पयशे सुबेज आसताय आनी हांवें कॉमेडी बरयली म्हणटरी ती उणी आसताय कारण ती कॉमेडी मुगे कोतली ती फकत एक्टींग करतली येशको तियात्र जाताय मोगा गोंयकार भाव भयणां पूण थोडी चिंताय आख्खो तियात्रा सेटूय तेगे गामू डायरेक्टरान तेश कोण आसना मोगा गोंयकार भाव भयणांदू रियली एक एक मनशा वालोर आसोता पूण त्या मनशा स्टेजीचेर तियात्रा मुखार केन्ना दाखयनाय जे कोण पड्डे पळय देंवयताय उमको पड्ड्याचे उमके कांतार आसोता उमके पड्ड्याचे उमके सीन आसोता त्या पड्ड्या वडी पळय हाय तें केन्ना कोण दाखयना तें केन्ना अप्रिशिएट करनाय तें केन्ना एक गिफ्ट पासो दिनाय तें केन्ना उमेद हाडनाय तेकाय दिवपाक जेन्ना तुमी तियात्रिसां फोटो घालन थिंगा तेंका एवॉर्ड कितें कितें दिताय न्हू त्या दोळा ते भेणवाल्यांकूय दिवपा जाय एवॉर्ड तुमी करपा जाय तियात्रिसान तुमी तियात्रिसांकूय दिताय फकत कोण डायरेक्टर कोण एक्टर कॉमेडी कोताय तेंकाय पूण जे कोण बँड वाजताय तेंकाय दिवपा जाय पड्डे वयर काटाय पळय तेंचोय फोटो घालन तेंकाय दिवपा जाय कारण तेणें ती सिनेचेर तो पड्डो देंवयलो ना दुसरो देंवयलो जाल्यार तिगे कांतरा वेल्यू ना फाटल्या पड्ड्याची ती सीन दिश्टी पडपा जाय दुसरो अमक्या टायमार अमको पड्डो आसोता बँड तुका सारकी म्युजिकाचे उमकें दोत्ता आतां म्हणटा तिगे एश कांतार आहा तारांदारांदारांदारांदारांदारांदारांदारांदारायरा तारांदारांदारांदारांदारांदारांदारायरा तारांदारांदारांदारांदारांदारांदारायरा तारांदारांदारांदारांदारांदारायरा हें कांतार म्युजीक कोणू सांगतलो हें फ्रांस दे तुवें गेली ह्या म्युजिकाची हांवें कांतार केला ह्या म्युजिकाची कांतार ह्या म्युजिकाची हांवें कांतार केलो आनी हांवें भेणवाल्यान म्हणटू हें म्युजीक वाजोवपाची हें म्युजीक वाजिल्ल्याची तारारांदारांदारारारारा तारारा तारारांदारारारारा तारारा तारारांदारारारारा तारारांदारारारारा तारारांदारारा म्युजीक ते हेजी हांवें कांतार केलो ह्या म्युजिकाचे म्हज्यान कांतार मदां कांतरा भायर पडो म्युजीकूय भायर पडलें तेजी म्युजीक आहा तेंच पडपा जाय एक मोठाय कलाकार एक मोठाय म्युजिशियन उडगास तरे बेश्ट जाय न्ही ती एक एकल्यानी एक एक भाशेन आसता तशें कॉमेडी न्ही म्हणटाय ती सारकी इजी कॉमेडी तुका त्रासू न्हय कॉमेडियन एक काम म्हणटाय तें तूं केसलो तकलेचेर पेज घेवपाकू नाका स्क्रिप्ट चोयल्यार पुरो ते स्क्रिप्टीचे पळय बरयलो आनी ते स्टेजीचेर म्हणय स्टेजीचेर म्हणटाय ते मागीर आपणाक एक्स्ट्रा उदक आनी ती कॉमेडी सोबयताय कांतार कितें जाता कांतार तुका तें म्युजीक आसता तेच म्युजिकाचेर तींच उतर पडपा जाय आनी केन्ना चुकोता कांतार उडक आसयली ना ते लायनीचेर दुसरी लायन घालून तें क्लियर करपा जाय कॉमेडी कितें जाता आतां म्हणटा की केसो कॉमेडी करपा तुका म्हणटा इसरलो न्ही
लोक हा कोण आसता लोकां हुंय बरो ते स्क्रिप्टीचे कितें बरयलो हा तें लोकां बरो आसना कॉमेडी थिंग मागीर स्टार्ट कोतायसो मदें आनी हुंयची हांगा काड तूं एक तापट मार एक मोगाची होंड मार ना कितें कोत्ता तें तिगे एक्टींग थिंग आसोना कॉमेडी पूण थिंग मागीर लोकां उमेद दितून करतें लोक हा कोण आसता लोकां खबर ना कित्याक कॉमेडी उमकेकूच म्हणना कांतार कितें जाता कांतार ती उतर पडपा जाय समज म्हण तूं कोणाचेरी एक कांतार कोत्ता तेजेरी पडपा जाय आतां वेलेंकाराचें म्हणटा हांवें कांतार केलां त्या कांतारा म्युजीक केलां हांवें डॉक्टर प्रमोद सावंताची कांतार करूं जायना हांवें केलां वेलेंकाराची डॉक्टर प्रमोद सावंताची कोतलो जायना ते भाशेन आसता ह्या उडका सरे कलाकार म्हणटाय तेंकां आनी बेणवाल्यान म्हणटा बेण आपणा जायते भाशेन वाजिल्लें तिगे कांतरा भायर उडयलें बेणवाल्यांची इगाण कांतोरिसाची इगाण देखून बेणवाल्या वालोर दिवपा जाय पूण तो दिनाय बेणवाल्या वालोर तेंगे सदांचें काम म्हणटाय तें मिगे हितूंतल्यान जाल्यार बेणवाल्यांकूय वालोर जे कोण एक एक पाट लायट पळ माताय तेंकांय वालोर आनी जे कोण मायक ऑपरेटर ते मायक पळय हें कोताय तेंकांय वालोर हें सदां उणीक आसता रे हें म्युजीक नासतना कोणाच्यान कसलें एक्टींग करूं जायना म्हाका म्युजिकाक गरज ना मिगे म्युजीक तोंडांतूय हा आनी मिगे कांतरांतूय हा उडक आसता रे आनी तोंडानूय वाजिता आनी कांतरान मिगे तें रायमींग आनी सगळें मिगे काळजांत आसता म्हाका गोंयकार बाबयण्यांत देखो कितें कोत जाल्यार चिंतून कोता हांवें तुमकां तुमचे मुखार येवपा मुगे मोगा गोंयकार भाव भयणा हेंचें कारण तळ तें चिंतनाय हांवें जाय जाणां मुगे मोगा गोंयकार भाव भयणांनी म्हाका मुचल पावण दिलो हा पयर एक हेणें केलोलें रणसान एक कांतार केलें बरें म्हणून तेणें रणसान कांतार ते विलियम द कुडतरी आहा ते जाण कोण गाळी माताले कोण आनी कितें म्हणटा तो हेंक दिता तेंक दिता तेशें म्हणटाले आनी आतां मेलो ते जाणा आवय विलियम द कुडतरी बरो आहलो केसो आहलो तेसो आहलो तें कांतरां हांवें तें शेअर कोताय पूण तो संवसारां ते जाणा तेगे कोणूय कांतर शेअर कोन्न आहलो आतां तेगे कांतर शेअर कोन्न तेगे कितें बेनिफीट आनी तेका मेळटलें तो व्हरों येतलो शिमतेर दवरतलो आनी तो थिंगा आहा उतो तुमक चोयतलो आवय लोक आपणा लायक कोताय लोकान आपणें कांतार शेअर केलें चोयतलो ना हें आमगे चिंतप आवय तेगे ओतम्या पावता आनी हें सगळें फोकाणां मोगा गोंयकार बाबयणां आनी एक सांगता ह्या संवसारांत देवाकूच्या सांतांकूच्या सायबिणीमांच्या सगल्याकूच्या पयलो प्रूफ करून दाखय तुमकां हिंगा प्रूफ करून दाखयता पयलो देवाकूच्या सायबिणीमांच्या सांतांकूच्या सगल्याकूच्या पयलो मान दिताय आपणा जल्म हाडलोली आवयक मागीर देवान दिताय आयक कित्या लागून सांगता जेजू जेन्ना संवसारांत येयलो ते जाणा जेजू खबर आसना आपूण देवागे पूत आपूण जेजू आनी आपूण मिरेकल जेजू सादो मनीस तुजी आनी म्हजी भाशेन ल्हान ल्हान भुरग्यां बाराबर बी भोंवतालो आनी त्या भुरग्यांक देखून खबर ना जेजू देवागे पूत बी म्हूण आमी भाशेन होकाण घेवन एशें उलयतालो तेज्या हातांतल्यान त्यो मिरेकल जाताली तेगे उतरांतल्यान मिरेकल जाताली मागीर स्लो 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 कोण त्या कळत जेजू देवागे पूत म्हूण आनी जेजू पासून कोणें सांगलोलें देवागे पूत म्हणून तेगे आवयन मारियन सांगलोलें आनी तेगे मारियन म्हूण तूं देवागे खबरू सांगोना जेजू देवागे खबरू सांगोना कोण कितें कात सांगोना जेजू कोटा आसलोलें हें आतां कित्याक सांगता तुमकां मायक पायक वालोर म्हणून मायक आवयक पायचकुच्या मायक कित्याक लागोन चोय हांवें प्रूफ करून दाखयता तुमकां जेन्ना एक एक्सिडंट जाता आंगार एक गाडी येता मारेकार तूं पुलिसां देवा पाव सायबा पाव सायबिणी माय पाव सांतां पाव सरकारा पाव लोकां पाव म्हणा माय हें उतर येता माय उतर येता आवय देखूय आवय भाशा म्हळ्यार हेचे रिती आनी तुमगे तोंडांतल्यान कोण इंग्लीश उलयता माम्मी येतली खूंय पडलो घाव जालो आवय म्हणटाय आवय म्हणली माय वो कोण इंग्लीशीन उलयता तें कोंकणी कोण मामी म्हणटाय डॅडी म्हणाय खूंय आड्डोल जाल्यार आवय म्हजी माय गे तूं आवय म्हजी माय गे तूं तेशें म्हणटाय म्हणजे मायचें नांव तिच्या तोंडां कुडिल्ल्यान बायस जाता आवड आसता
मग काम ते म्हाका हिंगसानीक भायर भायरेच्या वाडा गुन्या बक्षडा म्हाका तुमकडे कळटे म्हाका त्या भायर भितरच्या वाडा ती बाई सरता हांवें कोण एक एकलो बाई सरता आनी रियली काळजांनी हातूंक देव बरें कर म्हणटा थँक्यू व्हेरी मच म्हणटा आनी हो व्हिडिओ जात तितलो शेअर करूया आख्या संवसारा पावूया तुम म्हणशी आतां व्हिडिओचे हांवें देव अपमान केले सायबीण मायक अपमान केले ना हें रियल ते रियल तुमची पासून तुमगे कुडींतल्यान पोटे त्या तोंडान जेजू पाव देवा पाव केन्ना म्हणपाक न्हय पडलो सडनली आवय म्हजी माय गे तूं मम्मी मम्मी कोली डॅडी डॅडी कोण मानचे ना कारण तूं आवयची कुस बिया जलून गेला 9 म्हयने आनी सदांय आवयक आपणागे भुरग्यां मोग आसता आवयक तूं कितलो दुखय वो लोकांन पासून तिगे पुता वयर कितें सांगिल्लें तो चोर पासून गुंडा पास जालो जाल्यार आवयची काळी सतत चड दुखता शेजारी सोयरी भयण्यो भाव बी आहाय त्या घोडये मेलता बरें गेलो पाड पडो गांवांत भोंव तोंड नासलें अशें म्हण पूण आवय केन्ना म्हणा आवय तेश केन्ना म्हण आवय फॉरगिव कोता आवयची काळीज दुखता कित्याक ती आवयची कुसब्या आमी रावोन येयले भयणी कुसब्या रावलो न्हय आमी भावांक कुसब्या रावलो न्हय पायच कुसब्या रावलो न्हय आवयची कुसब्या रावले आवयचे रगत पिन वाडले देखून ती आवयक सदांच दूख जाता आनी ह्या संवसारान देव सायबीण जेजू सांत सगळे कोण शिकयले आमकां लोकांनी शिकयले वो तुम कोण कमेंट कोताय तेणी शिकयले वो सरकारान शिकयले आवयन शिकयले आवयन जरी तर आमी देवा खबर सांगून आमी देव कोण आम खबर आसता आसली ससरां येता आसतना आमी देवागे शिकोवण घेवन येयल्ले जल्म आयले तेन्नाय जेजू सायबीण माय सांत हे आमी आसतना येतालीं मायन पान शिकयलें तेणी मिरेकल केले ते आमकां खबर ना कोणा खबर ना देवान मिरेकल केले सायबीण मायन मिरेकल सांगता आमकां खबर आसा ना आमकां मायन पान शिकयलें आनी तें आमी फ्युचरा भुरगीं बाळां दाखयताय आज जेजूगे शीस आसले सॉरी आतां सगळीं गेलीं आतां जेजू गेले शीस आसले जेजू ते शीस आसले ते मान दिताले जेजू जेजू म्हूण ल्हान आसतना कारण ना तो आमचे भाशेन एक सादो भुरगो आसलो तो जेजू म्हाका कोणा खबर ना तेजे बरोबर खेळटाले आतां आमी कितें एकामेका फ्रेंड्स सर्कल भोंवताय तेश कोते खेळटाले जेजू जायत्यो मिरेकल करपाक मजबूर केले हे जिदेवांनी कोण कोण आसले ते तेणी जावं ते पयलीं आपूण कोण पाद्री बाद्री म्हणल्यार पयलीं तेंपारी आतां न्ही पयलीं तेंपार ते वेद वेद म्हणटाय ते भोगतेश आसले ते आपूण देव म्हूण सजमताले जेजू जायते करूं लायले बोकडेको पासून उलोवपा लायले होकाण मारली मागासां मारली पूण जेजून देवागे उतरां वयल्यान बोकडे तोंडांतल्यान पासून उलोवपा लागले येश को मिरेकल केले आनी हें मागीर जेजूगे शिसान हो बूक बरयलो आंकवार मारीन जेजूगे आवयन हो बूक बरोवना बायबल हो बायबल कोणी बरयला जेजूगे पळय शीस आहाय तेणी हो बरयलो सगलो आनी ते कितको बरयलो पेन घेवन न्ही तुमचे भाशेन तेश को मोरा कोंबयेची पाक आसनासलीं तेंगे पाकेश आसता तेंगे सकयल देंट आसता तेंची आसा आनी एक एकू पेज आसलो ती एक एकू पेज Yes. Yes. एक एकू पेज आसलो ती सार डायरेक्ट बायबल आसना लातीन भाशा इंग्लिशीन हिंदीन कोंकणीन आसना लातीन भाशा म्हणटाय ती लातीन कोणा कोणी रे लातीन भाशा तेणे आसले एक एक पेज सारकी ते मागीर आतां तेणी सगळ्यान त्यो पेज्यो मांडावळीन सारके करून बरोवन थोड्यान तितू उद्यो पेजी चोवन न्हयले आनी ते आपणागे
कोण बिलिवरा न्हू वद्द ते वयले तेंगे हितूंतल्यान ते सायबीण मांगे कितें आसलो तितलें काण भायर उडयलो आनी हो जेजू गेली स्टोरी गायल्या. सायबीण मांगे काण भायर उडोवपा तुमी सायबीण माय नासतना जेजू केसयलो, जेजू वयसा देवान उडयलो. बिलिवरांक खंयच आतां जेजू वयसा स्वर्गासा देवान उडयलो. सायबीण माय नासतना जेजू संवसारांत केस येयलो. तुम सायबीण माय गेली खबरूय दिनाय, सायबीण मांगे उतरूय दिना तुमी तोंडां. तुमी बिलिवराय सायबीण माय केन्ना तुमगे घरांत वणय. जर सायबीण माय नासलो जाल्यार जेजू संवसारांत आसता आसलो तुमी बिलिवर आहाय ते जेजूगे खबर परगट करता आसले. बिलिवरां विचारता जेजू आयज तूं मानताय सायबीण मायक सायडीन उडयताय माननाय. जेजू गे आवय ती ते कुसब्या 9 म्हयने रावन संवसारां येयला. तुमगे भुरगे पळ जाताय त्या दोणां तुगे बायले कित्याक मान दिताय तुमी. तिगे बायले कुसब्यांतल्यान त्या भुरगे येता जाल्यार बायलेन तिगेल्या भुरग्या संवसारां हाड म्हणून तिगे बायलेन कोणशा मार बायल कितें शिरपणा तिगे पुताकू वालोर आहा. बायले कोणशा मार आनी बायलाडी तेश को ते जेजूगे आवयक पयलीं मान. देखून हांव कितें सांगता मूळ आसा वचपा जाय. तुमी बिलिवर आहाय ते वद्द आसा. वद्द आसा वद्द आसा आसपा जाय. वद्द आसा वचपा शिरपणा मूळ आसा वचपा जाय. मूळ आसा वयताय आनी ती हिस्टरी सारकी काबार करपा जाय. पूण तुमगेलें वद्द पाट दिवप. देखो मांयक पाय केन्ना आजिलांक आयनाय. कोणागे चेडूं बरें दिसता मेळ्ळें काजार जालें मांयक पायक आजिलांक आयले ते आवयक बापायन तुका जल्म हाडलो मू तूं संवसारायन ते दुसऱ्यागे चेडवा मेळ. तुम थोडे चेडवागे आवयक बापायक मान दिताय. पूण आपणागे मांयक पायकोन बायलेगे आयकोन आश्रमा घाताय. त्या पुतां सांगता ह्यो बायलो आयज तुज हांक्या हाडल्यार हाल्या आनी कोण चेडो बरो दिसलो जाल्यार तेंच्या हांक्या वचपाच्यो. तुमकां रस्त्यार उडोवपाचें तेदो तुमी रडटाय दूख घडयताय मांय चूड घासत म्हणून. मांय तुका तेशें केन्ना कोना. मांय आपणागे पुता रस्त्यार उडयन दुसऱ्यांगे पुता आपणायना केन्नाय. तुमगे पूत न्ही दुसऱ्यांगे पुतावन म्हाका आपणागे पुतूंक मान दिना. बायलो तुज्या आजरान घोव मेळटले पूण मांयक आजरान पूत मेळपा नाय. तरी पूण मांय तुमगेली केन्ना तुमकां शिराप गायना. तुमची पासत आश्रमा दीस सारताय. वचोन नियाळ कोराय दोळे बंद कोराय आनी मागाय मांयन संवसारां हाड मू. तुम कोण लंडन कोण अमेरिका कोण आनी हुंय हुंय गांव भोंवले तुमगे मांय पाय भोंवल ना जायत. पूण मांयन पाय तुमकां संवसारां हाडला. तुमगे मांयक पाय कोडे घोड नासलोलें गरीब ती बाबडी तेका हाच्या जेवण जेवपा आसनासलें. तरी पूण आपणा पोटा बूक मान तुमकां पोसतालीं तुमकां वाडयतालीं. लोकांक तेल इदें दी चाये पिटी दी टमाट इदें दी म्हूण तुमकां ते भाशेन आण वाडयल्यात. तुमकां लाख जोटाय जाल्यार कितें जालें. पूण तुमगे मांयन पायन हे भाशेन थोड्यांगेले दीस काडले. थोड्यांगे मांय पाय गिरेस्त आसली. थोड्यांगे मांय पाय हे भाशेन आसलोलीं. शेजऱ्यां कोडे सकाळ वचचो बाय इथं चाये पीठ आसल्या तिका एक तांतें आसल्या तिका एक मॅगी आसल्या टमाट आसल्या इथे तांदूळ आसल्या अशें करून एकामेका दितालीं. पूण मागीर हाडली म्हणटरी ती रिटर्न कोतालीं. आतां म्हणटा कोणागेले घरांत तशें करिना. सगळ्यां कडेन आसता. बारांची कोण फ्रेंडा एका तेगेन 20,000 10,000 पियोयताय हाताय जेवण जिताय बरोबर चिकन मटन हाताय. पूण मांयन एक 500 रुपया घराको मागीर लायता कितें हाडपाक मांयक दिवपा तुमकां बोर्सांत पयशे आसनाय. मोड खेळपा हजारांनी पयशे आसताय तुमचे कडेन. चेडवां घेवन भोंवपा चेडवा मोबायल घेवन दिच्या. पूण मांयको एक 500 रुपया 1000 मागीर जाय तुमकां पयशे आसनाय. पाद्रीन एक फेस्ता लागून गांवां मीस करपा 250 रुपया मागिले 300 रुपया मागिले. आवय तो पाद्री चोरून येयला तेजे पोट बंद सगळें येयलोलें आयता डोनेशन मागता म्हणटाय तुमी. पूण तुम हजारान मोड खेळटाय कार्डान खेळटाय फ्लॅश खेळटाय थिंग तुम म्हणाय. पूण पाद्री
हेस्ता लागून इगोजी लागून देवागे मंदिरा लागून मूड जाल्या तो म्हाका कोण व्हिडिओ काढले कोण न्यूजाचे घाले कोण आनी कितें कोतले नांव पेडा कोता आमगे धर्माची चिंते तो सेबीबास एकला हा थिंगा सेबीबास तास लंडन लाग जोटा पूण एक कीड लागलो जाल्यार तो थिंग कुसतलो तेका पाद्री गेलो गरज पटवली हा जल्म आयले त्या दोना तेगे मायन पायनू तेका बाल्टीम दिल्लो इगोजीवन पाद्री गरज पडली आवय काजार जाल त्या दोना पाद्री गरज पडली पाद्री नासता तेगी आवयगे काजार जाता तो कुस बी आहा त्या दोना तेजे ब्लेसिंग करपा पाद्रीगे बेसां गरज पडली हालीं मेल जाल्यार पाद्रीगे गरज संवसार लावपा पाद्रीगे गरज सेबी वासा ह्या दवल्टींक ताटो कारण कितें कितें पाद्रींचे उलय नाका पाद्रीन कितें वायट केल्या तुका आनी म्हाका अधिकार ना पाद्रीगे जोटी पाद्री दितलो देवा बोली आमगे जोटी आमी पाद्री बोली वचोन कुमसार जावपा पडटा व्हड आसता रे आज मेळटा 4 वर्सांचे गेले ते पाड्या पिलां 4 वर्सांची आज मेळत पेडा जायना उदो बाटली बंद जाल्यार ते शेळ माडाता उदो पेडा आता आज मेळत केन्ना पेडायना उडक आसता रे आज मेळत ताजी ब्लेसिंग आसता जे कुमन्या पळय म्हणटाय त्या कुमन्या मनीस कोता त्या दोना जे पळटींक कोताय तेतून तें ब्लेसिंग आसना तेतो त्या कोणाच्यान हापाताय पूण जे कुमन्या पळय आण इगोजी पळय फादर ब्लेसिंग कोता न्ही आनी जेन्ना आल्तराची जेन्ना पळटो म्हणटा ही जावन आसा जेजूची कूड आनी रगत तेन्ना जेजू आजीर आसता वयसा आजीर आसता आमकां दिसतीपणा आनी तें मोडोन सगलें करून पाद्री आमकां दिता ते दोन आमी कुडींक येताय तो म्हणटाय थोडे हांव देखून म्हणटालो ना न्ही हांवें देखून म्हणा कितले फाटी जे कोण चोर कोण झगडी कोताय कोण गाडी माताय तें कारण पाद्री कुमन्या दिपाले हांवें पासो म्हणा ना न्ही हांवें कितले फाटी म्हणा पूण ते पातकी जाले की जालें चोर जाले की जालें तेंच्या तितल्या कुमन्या दित तो बेश्टे सादो न्ही जेजू घेताय आमी जेजूगे दुस्मान न्ही आमी त्या मनशा हातांतल्यान आमी कुमन्या पळय घेताय तो कुमन्या देवा आमी घेताय तो मनीस दीत तो चोर जायत किरमिंदोर जायत कोणू जायत आमी तेका घेयनाय जेजू घेताय जेजू घेवपा आमी कसलें हें ना जेजू कसलें दुयेंस ना जेजू कसलें दुयेंस लागना जेजू आमची कुडी येवप म्हणजे आमची कुडींतुलें दुयेंस असो हें जाण जावपा जाय आनी हें आमगेले धर्मा आमकां शिकयताय आनी मिगे व्हिडियो कितें उलयलें तितलें सत उलयलां रॉंग उलयलें ना काळजांतल्यान देव बरें करूं थँक्यू वेरी मच आनी आय लव यू तुमकां सगल्यांक